Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Miran TV. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na guys. So guys, maglalaro tayo ng Floor is Lava. Let's go na guys. Guys, ngayon lang ulit ako nag-content guys. Sorry guys ha. So, mag-subscribe na kayo guys or mag-like. Malaking tulong na yan sa akin guys. So, parking lot ang napili ng mga tao, guys. Sorry guys, ang ingay talaga ng manok, guys. Let's go, guys. Yan, guys. So, dyan tayo pupunta. Akyat tayo dyan. Go na, guys. Request na kayo, guys, kung ano yung vlog ko. Doon ako sa isa kong account gagamitin yung anong vlog na anong lalaruin at dito muna tayo maglalaro. Mag-subscribe na kayo guys para goods tayo, para updated kayo sa mga else vlog. Let's go guys. Ayan guys, oh, ang layo talaga guys. Naglalaro ang pinsan ko ng murder mystery to guys, kaya po maingay. Ayan guys, oh, ayan. Let's go guys, dyan tayo guys. Uno, rumis na siya guys. Yan, pero di tayo na. Yan. Naka-subscribe tayo. Ay, naka-survive. Pala guys, sorry guys. Let's go guys, pili tayo ng map. Diyan tayo guys na map, Dam Spear. Let's go guys. Fire or Pier? Hindi ko alam guys. Basta fire ata yan or Pier. Yan lang sa dalawang yan. Comment kayo guys kung anong tamang basa. Dam Spear ata yan guys or Fire. Dam Spear, Vampire. Diyak lang. Akit tayo. Yan guys, ang ano siya guys, ang layo unti. Yan na tayo guys, oh. Kukunin ko muna yung diamond. Yan, kuha ko na. Yan, akyat tayo dyan. Tayo makaakyat ah. Patong tayo sa ulo nila guys. Akala ko may hagdan, wala pala. Patong tayo sa ulo nila. Patong tayo sa ulo ni ate girl, bacon girl. So, yan, pumatong tayo sa ulo niya. Yan, naka-survive ulit. Bakit subscribe masasabi ko guys? Survive. Let's go guys. Round 3 na to guys. Lava escape. Sige guys. Ano, pool na lang. Pa talaga. The dimp. Diyan tayo guys. Let's go guys. Diyan tayo. Akyat tayo. Akala ko ano yan eh. Tsunami. Pero ano pala. Ano yan? Lava. Kasi alam ko eh na ano yan eh. Anong pangalan yan? Merong shark at mga sea animals. Pero ano guys, lava yung dumating. Ay mo, joke lang. Yan, punta tayo dyan guys. Ngayon lang ako na ano guys eh. Galing kasi ako ng sick. Oh guys, may lagnat kasi ako. Kahapon lang ako nagalingan. Yun guys. Kaya ngayon ako nag-voice over. Sorry guys ah. Mag-subscribe na kayo guys. Let's go guys. Yan guys. Naka-survive ulit tayo. Ano na? Let's go guys. Next round will start in Matrix. Lagot tayo dito guys. May busy yan. Panigurado. Kunin pa ni ate yung coins. Oh. Kinuha nga. Kinuha pa talaga ni ate. Yan guys. Kinuha ko na yung coins. Gamit rin yan guys eh. Magagamit ko rin yan. Yan na sinasabi ko guys. Yung ways. Let's go guys. Matatalo kaya tayo guys or mananalo.
Abangan lang natin. Let's go guys. Ala, oh my god. Nandiyan na. Oh no. Yan pala yung ladder guys. Oh. Yan guys. Diyan tayo natalo guys. Sa Mitrex. Mitrex talaga yung Mitrex guys no. May burger tayo guys oh. Gilbert. Surprise. Yan guys. Let's go na guys. Next round na. Ano pa yan? Huge maze. Dito tayo guys. Dito tayo sa huge maze. Guys, abangan nyo. Maglaro kami ng pinsan ko ng Murder Mystery 2 sa isang account ko. Oo guys, abangan nyo guys. At mag-like na kayo doon na video. Let's go. And guys, hinahanap ko yung leather dito guys. Yan, asa yung leather. Ay, nakita ko na. Sila guys, hindi pumunta dito. Ewan ko na lang. Yan guys, tumalon yung isa kong kasama. Ako na lang yung nag-survive dyan. Yan guys. Ako lang na-survive. Yan guys. Diyan ako na-survive. Ako na lang na-survive. Bakit ba subscribe yung masasabi ko guys? Sorry guys, subscribe yung masasabi ko. Kasi palagi yung sumasabi sa inyo na mag-like, share, and subscribe. Survive. Anong connect doon guys, no? Bang tumba. And guys, matasurvive kaya ako. 1, 10, 10, Ako lang yung na-survive. Ako lang na-survive guys. Yay! Super happy ko guys. Yan. Next guys, ano kaya? Ganyan lang. Jonathan. Purple yung hinahanap ko dyan guys. Ang iliit ng iba eh. Let's go guys. Ayan guys. Sorry ng manok. Kasi ang ingay ng manok eh. Sorry yan yun na yung manok guys. Kasi ang ingay. Ingay nila guys. Ay actually, isa pa lang yan. Ata yung manok. 3 ata yan. Yung manok namin. Ang ingay. Let's go guys. Tara na guys. Yan guys. Oh, sila dyan. Talaga sila pumunta. At sila dyan eh. Sila napasok dyan. Yan guys. Oh no. Kami na. Makasub-survive ba kami dyan guys? Ano guys? Comment lang. Yes! Survive kami guys. Yay! Asan guys? Win. Dyan tayo guys. Castle on a Hill. Let's go guys. Sorry guys, ang ingay ng aso. May aso kasi kami guys eh. 3. Let's go guys. 3 na manok at 3 na guys. Na guys, aso. Punta na tayo dyan. Pag ikaw ang nasa aking tabi, mabubuhay akong nagsisisi. Ay, sorry guys. Yan guys. Let's go guys. Bisan nyo na dyan ng mga kasama para walang mahulog. Kain mo tayo burger. Let's go guys. Tara na guys. Yan tayo dyan. No, nakahulog tayo guys. So, dito na magtatapos ang vlog guys. Bye-bye. Like, share, and subscribe na kayo guys. Bye-bye. Bye guys.